war was, according to my view, caused by what you can call the revolt against Western values. Today, there's no doubt that the Comintern had such a secret apparatus. Please remember that. It is also clear that this apparatus was far more comprehensive than previously assumed by most historians. Marx and Engels, they came very close to this genocidal approach in the writings about non-historic peoples. Les communistes ont toujours dit qu'ils étaient des humanistes, parce qu'ils voulaient le bonheur de l'humanité. Ouais. Mais qu'est-ce que ça signifie, le bonheur de l'humanité, quand vous tuez une partie de la population? C'est... My interest was really in what it felt like to live in that regime and what it felt like for ordinary people. But when I started to look at it, the people that I found that most interested me had somehow come up against the state. So what I'm here to do is to give you some reasons to be cheerful on a bright, sunny Friday afternoon. And also to say it's not just that the world could go on getting better, but there are good reasons I now think for understanding where prosperity comes from and how it's basically an inexorable evolutionary process. Lengst af var það almennur skilningur þjóðarinnar að sjávarútvegur hafi rutt brautina úr fátækt í bjargálna, en nú, allra síðustu ár, hefur greinin mátt þola ómaklegar árásir á dýrkjur allt og margra. In short, fishing rights create the correct incentives. The economic incentives we want every citizen to have that promote the public good. Alþjóðleg ráðstefna fiskveiðar var haldin í Háskóla Íslands í dag. Meðal þeirra sem þar fluttu erindi var Þráinn Eggertsson, prófessor sem mikið hefur fjallað nýtingu auðlinda. Ég trúi því staðfastlega að þessar breytingar sem verður að stefna að núna með skipulag á sjávarútvegi og veiðum með Ísland, að þær séu alltaf því hættulegar. Og þessi vinna sem hefur unnin að eftir mínu vita þess að ég hef lesið mig til að sumt bara mjög illa gert. Pólitísk skáldsaga eins og undirstaðan hefur mikið gildi fyrir þá sem taka undir boðskap hennar. En hún hefur enn meira gildi fyrir þá sem í grundvallaratriðum ósammála boðskapnum. For Rand, the aim of the political legal order is to protect these rights and to use a phrase that we find in Jefferson's Declaration of Independence, when governments no longer protect these rights, the legitimacy of that government is questionable, to put it mildly. En mér finnst hún áhugaverð út frá þessum hugmyndfræðilegu forsendum og ekki síst í ljósi bara pólitíkur í heiminum í dag. Nákvæmlega, er alltaf merkileg hvernig með þessi manneskja sem á löngu tíma hafði enginn heyrt minnst á hana. Ég var í vandræði með ég var að lesa, mér líður fyrsta lagi eins og það hefur verið keyrt yfir mig á valtara með þessari bók. The first major difference I would talk about is
that the US is a center-right nation. Europe is center-left. And by that I mean that we have a different understanding of the role of government. We still have too high taxes. We still have severe regulations on labor markets. The housing market is very regulated. There are still severe restrictions on service companies in the welfare sector and so on. Ég fyrir skoðunar að brýnasta verkefnið framöndan að lækka skatta til þess að auka verðmætasköpunina í þjóðfélaginu og skattar eru aðallega skattar á þá sem vilja bæta kjör sín. Well, I would prefer deposit insurance not to exist in general. Perhaps it would be appropriate for central banks to provide liquidity insurance to depositors rather than deposit insurance. But where you do have deposit insurance, it's absolutely essential that it should be risk-based. What I'm going to discuss is basically the broad outlines of capitalism. I'm going to argue that capitalism provides for the well-being of people and that the big news in the 21st century is that Brazil and China and India and some other countries have ended capitalism and that a lot of people, tens of millions of people, have migrated into the middle class. Kapitalismin skilvirkasta tækið sem við höfum til þess að breyta fátæku fólki í bjargálna fólk og svo eitt gott við kapitalisman að því að við vorum að horfa hér á kona minnöldahópa áðan. Kapitalismin spyr ekki hvernig bakarinn á litinn, hann spyr hvernig brauðið á bragðið.